আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार कर किशोर वर्मन को कई मंत्रालय सौंपे गए थे। इस जिम्मेदारी के बाद से वे अपने अधीन विभागों के कामकाज में जुटे हुए हैं। सोमवार को उन्होंने सुनामुड़ा स्थित उपमंडल प्रशासन का नए भवन का दौरा किया। इस नए भवन के निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंत्री किशोर वर्मन ने कहा है कि इस नए भवन के बनने से सुनामुड़ा के लोगों को लाभ मिलेगा। দেখুন, আগে সুনামুড়াবাসীকে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন অফিসে যেতে হতো, যেই অফিসগুলো এসডিএম অফিসের সাথে রিলেটেড। এখন একই বিল্ডিংয়ের মধ্যে সমস্ত অফিস শিফট হবে। স্বাভাবিকভাবে সুনামুড়াবাসী যখন আসবেন, এক জায়গাতে আসবেন, বিভিন্ন জায়গায় ছুটতে হবে না, তাদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে না। সেই জায়গাতে এক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের মধ্যে সমস্ত